नमस्कार फ्रेंड्स मोर चैनेलলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আপোনালোকে বাৰু নিউ ইয়াৰ বুলি পাৰ্টি খাইছে নে নাই? আজি আমি সকলোৱে মিলি পাৰ্টি কৰিলো। আজি আমি কি খালো কি কৰিলো আপোনালোকক তাৰে অকমান এটা সৰুকৈ ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। সকলোৱে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলো। আমাৰ টিকলিয়ে বোলে আপোনালোক সকলোকে নিউ ইয়াৰৰ উইশ কৰে সেইকাৰণে আহিছে। হ্যাপি নিউ ইয়ার গাইস ভালকে কও হ'ব হৈ যাব নি বৰ লাজ কৰে। ঠিক বেছি দেৰি নকৰি আজি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বলক। একো খবর কাটিনি দিলি মোহন মিনতি তুমি খাবনার যে উতিরানি নিয়র গরো কি তুমি হুয়ালা কি হতে ঠান্ডা হবে যে जो बनलो गोरिए जो बनलो गोरिए बता बने जानू मती गोरी बने जाए कुटी गोरी बनाए कुटी गोरी बनाए कुटी बने ভাল কইয়া ও তুমি বাজিলে বাজিব আমাৰ মিষ্টাৰ আকাশ কলিতা মাংস কেতিয়া হ'ব চিন্তা গালি পাইলো শুই আছে মই কোৱা নাই নিকেলে বকিছন 5খন হয় ইয়াতে পাইবে দে মই কলা ও মুন এই মুন মাতি থাকে যা ছোৱালী কিজনী আমি খোৱা পিছে মাতি বিলা কি মাতিলে মাতি থাকে যা এ আমাৰ বিলনিয়া খানা বিলা আছে দে খালি কিটা ভালকে উঠি যাব মই ইউটিউবত দি দিম দে মা কালি কিটা चलवानी है या धक्का मरवाना है? क्या मतलब? जीत तक पहुंचाने वाला सारथी चाहिए। फ्रंट में कृष्ण की तरह सारथी बनने के लिए मेरा बॉस रेडी है। पीछे हनुमान की तरह खड़ा रहने के लिए मैं रेडी हूँ। सेंटर में अर्जुन की तरह बेल उठाने के लिए तुम्हारा भाई रेडी है। किस चीज का बेल? देखो नूर अहमद, आप भी अच्छे से जानते हो आजकल पब्लिक किसी को फ्री में वोट तो डालती है नहीं। हर एक वोट के लिए बोतल लगती है, सिलाई की मशीन लगती है, साथ में पेट भर खाना खिलाना पड़ता है। उसके लिए बेहिसाब रुपया लगता है। भात खावे या बेटा आराम से कुर्सी पे बैठो। ठंडा तो इसके हाथ में ले लो भाई। देखो तुम्हारी मम्मी और पड़ोस बहन दोनों आई हैं। मम्मी तुलसी के साथ एक पूजा की थाली भी ले এয়া অকল ভাত এফালে বাককো দেখাই দিয়া এয়া মাংস এয়া বাক এয়া হাত আমি খাব লাগিব মই মাংস নেখাও কাৰণে মই অকল জুল লৈছো साथ हम दोनों बेझिझक आ এই মাংস মোক নিদিবি দে চাই ল कर मंदिर में आकर ना शान হৈ যাব হলে কিবা খাও দে গুদাই গুড Salamu koi de happy moga. Teरे के क्या निकला? Moina jano, moina jano. Sí, mira que le. Oh, mami move up. Chale.
শেষত আপোনালোক সকলোলৈকে আমাৰ ফেমিলিৰ তৰফৰ পৰা হেপী নিউ ইয়েৰ শুভেচ্ছা থাকিলে।